हरेक माल 25 25 25 20 बुली भी ना सी आस 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 बस यही बाटे गले ना भेनिट नबुन तो मारी मो ले जलाई न छोट छुआ नहीं नहीं ये सुत्ता वाला ना ना सुता ना बुना 100 टका 3 टा चल हम दे देंगे फालतू दिन थोड़ा मिल कोना এই সে রুম রে রাখিব সে ওয়াচ রে ঘন্টাই আমি তো কোন না ফটোটা দেখুন কাইঙ্গা আইরা রে ব্ল্যাক কলর সে বটল গুলো উপরে কেতে বড় লাগুছে जगन्नाथ फोटोटा हां ভাল লাগুছে বা গোটে সাইড রে লগাইব না সব 130 সব 130 জানো এপটে গোটে আছে ভাই জগন্নাথଙ୍କର सेम कोना हां बे बढ़िया है जी कंडेटा टेडी बियरटा मस्त लागुची कंढे टेडी अरे ये टेडी बियर वेनिट है मेला बे तू बुली न सब दुकान ओपन है ही नहीं ଭଲ ନା କେମন ନେଉନା चाबी बा मोर अच्छी मोर चाबी लकेट चाबी रिंगटा अच्छी चाबी लकेट कविता ये भले कोतला टेस्ट हाँ 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 बस तीनटा थी तेल गोटे साबुन गोटे बड़ा साबुन छोट साबुन तेल गोटे छोट साबुन फिर बड़ साबुन साबुन तो साबुन गोटे लगे ड्रेस हाँ बस से रखी दोनों मुझे धरती तथापि 5 बार आसी घर पाइछि से ऊपर थो न पड़ी जीव भाई केटा 10 टका केतटा 8टा 10 टका हम चित्ताला कॉलेज रो गुप्ती वाला हम कॉलेज कॉलेज गुप्चू हाँ आ को खाइ कोइले म पकई एटा को पकई गुपचुपटा दीदी केमिति आ कविता हम जाजपुर नुआ गुपचुप केमिति आ कॉलेज रे मोटे खादी ना ये खाई नथियो ये मयूरभंज छुआ ये कौन खाई ये मयूरभंज झील ये खाई नथियो वो तो यात्रा लास्ट पर्यंत देई आ अबे टाइम 7:02 हेलानी तबे आमे घर जीवा घर को डी दीवानी माने कौन केते समय रही एबे कौन रूम मन लगी हां से कट ने कौरी टाटू आगर बा ओया टाटू भाई रमन
ତ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟାଟୁ ତା ଇଞ୍ଚି ହିସାବ ସେ ନେବ 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିବି ପି ଲେଖିବ ପରମେଶ ବୀର ହାଟ ସେ ତାର ଇଏରେ ଥିବନି ନା ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ 7:02 ହେଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ରାମଦୋଳି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ତ ଦେଖ କୁହୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିନି ଫେର ତୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପଶିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେଟା ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ସେ ପଡ଼ିନି ତା କ୍ୟାମେରାରେ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ଗୁରା ଲାଗିକି ଏସବୁ ଦୋକାନଟା ଗାଡ଼ି ସରୁ ନା ବେ ଶୋରୁମ୍ ଏଇଟା ଶୋରୁମ୍ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସାମାନ କିଣୁଛ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ସାମାନ ସେଇ ସବୁ ଆଉ ଇଏ ଚପ୍ ଫପ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ୱାଚ୍ ଏଇପଟରେ ମିଳିବ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଏଇ ଗଳିରେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ହଁ ଏଇ ଗଳିରେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ମିଳିବ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ର ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ସେକେଣ୍ଡ ଗଳିରେ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ର ସବୁ ଅଫର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ନେକଲେସ୍ ନେବି ନେକଲେସ୍ ନେବୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଟି ନେବି ଆଉ ସେ କାନ ପଟି ନେବି ମୁଁ ସେ ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆସୁନୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବ ମୁଁ ତମ ବାପା ବୋଉ ତୁ ଆସିଯିବୁ ତୋର ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଯିବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ନେବି ନାହିଁ ନବନି ତତେ ଡରେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ସେଇ ବାକି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଯାନା ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ସରିଗଲା ବୁଲା ତ ଫେର ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ହଁ ତ ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ତ ଫେର ଆସିବା ଆଉ ପହର ଦିନ ଆସିବା ଆଜି କି ବାର ମଙ୍ଗଳବାର ନା ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଆସିବା ଗୁରୁବାର ଆସିଲେ ଯାହା ନେବା ଖାଇପାରିବୁନି ଭଲ ହଁ ବା ଖାଇପାରିବନି ମେଳାରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଖାଇବ ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଠି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଛି ट्रैक्टर जा बाली गोटे ट्रिप आन जा आखिरी नहीं चलेबू ये देखा जी जा बाली गोटे ट्रिप आन जा 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 ए नोटी गला नोटी सीधा कर मु हां चल तू डन केते डन बड़ डन छोट डन हबुनी छोट डन ना बड़ डन तो से गाड़ी की गोटे 2 दिन भांगी दो मत लगे जा बाली गाड़ी गोटे ट्रिप पके दो से आलो ना ता घर काम हम छात पड़ो गोटे बाली गोटे ट्रिप आनी पके दो जा